नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत कर सिद्धांत टीवी आउर एक नूतन वीडियो को सबुबले बेली सबुथर परी एथर आपण नहीं नुआ एक भिडटी सहज उपाय ये कार्यटी कले आपंकर कार्यसिद्धि हे। दर्शक बंधु भिडटी देखा पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करनी। धन्यवाद। आज एमती गछ आपन कहि जार फूल पत्र विगत दिन आपन कही तार कार्य लगी। आज तार जो गंडी अच्छी जो काठ खंड अच्छी से गचर काठ खंडटी कौन कार्य लगी थे चलतु ये वीडियो देखा। दर्शक बंधु आज गछटी हूँ जो गछटी आपड़ अति सहज उपाय सबुठार पाइपर। ओडिशार क्यों जगार सब भिन्न भिन्न नाम अच्छी। केउठार या काठ कलम बोली कही थाए, केउठार या बेसरम गछ कही थाए, केउठार अमरी बोली कहुए। अमरी कहीं कहुए ना ये गोटे एमती गछ से सुखिले खरा दिन सुखिला ही पड़ता देखा मिली था कि जो वर्षा ऋतु आसे ये गछटी से काठ खंडक सृष्टि होता अनेक गुड़े गछ पूरा जंगल भली होता है। से ये मरे ना बोली या अमरी बोली क्यों जिले में कही था। दर्शक बंधु विगत दिन में फूल विषय कही फूल कौन कार्य सिद्धि होता है आपण मैंने बहुत भल पाई शेयर प्रचुर परिमाण कर बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये गचर काठ गंडी विषय जाना यार जो बॉडीटा अच्छी जो काठ अच्छी ये काठ रे कौन एमती गोटे कम हो जहाँ सिद्धि प्राप्त हेले आपण कार्य सिद्धि होता है। दर्शक बंधु ये जो गचर डालटी अच्छी आपण ये डाल खंडे आणवे प्राय चाखेंड ऊर्ध्व हवा दरकार 2 चाखेंड डाल खंडे आणवे। गोटे रेड मार्कर पेन आणवे। तृतीय आपण सालुकना खंड दरकार एवं कागजी लेंबू। जे लेंबूटी पूरा जोटा खुण न पूरा बढ़िया लेंबूटे हो आप निजे अनुभव करें देखिपे सुंदर लेंबूटे हो से लेंबू गोटे आणवे। आउ थे आप कही नौ केतोटी जिनिस मार्कर पेन गोटे ने अमरी गचर 2 चाखेंड गोटे काठ ने गोटे सालुकना ने घरे था कि पूजा सामग्री दुकान आप किनीपर सालुकना गोटे ने एवं गोटे कागज लेंबू ने एति जिनस एति अल्प ये जो उपाय आपण किसी जिनस कहले जोटा कि आपंकर सब जगह आभेलेबल हो पार कौन सी पैसा खर्च कर आवश्यक नहीं साधारण कथार हो पार साधारण कथार हो पार तेणु एम कौन करहब उपायटी कौन अच्छी जदि आपण क्या भल पाँच सी भी आपको भल पाला दीर्घ वर्ष है संपर्क अच्छी उभय उभय को भल पाँच जीवन साथी भी ग्रहण करने चाहते सब ठीक ठाक अच्छी किंतु या मझे आउ कई जड़े एंट्री करी आपण जो भल पाया को डिस्टर्ब करुच्ची। तेणु पुरुष हो कि नारी हो उभय दुई पक्षे यदि पुरुषटे है तार नारी प्रति आउ जड़े पुरुष का अट्राक्शन थी पारे जोटा कि डिस्टर्ब करते नारीटी है आउ जड़े कि नारीटे भितर डिस्टर्ब कर सब क्षेत्र में ये कार्यटी लगे। आउ गोटे आप भल संपर्क गोटे अच्छी बंधुत्व पुओ पुओ भर संपर्क अच्छी झील झील भल संपर्क अच्छी ये संपर्क निबिड़ संपर्क अच्छी क्षीर नीलर संपर्क अच्छी किंतु या भितर आउ कई सांग एंट्री करके आपको डिस्टर्ब कर सब क्षेत्र में काम लगिपर। आउ गोटे कम है कौन किसी लोक अच्छा जो मैंने ईर्षा परायण व्यक्तित्व था से सदासर्वदा ईर्षार सही पारती सी गोटे मानसिक रोगी प्रकार यह भूल हेनी। तो आप घरे आपणकर घरे सुख शांति चली था सुखरे परिवार चलती आप अनेक गुड़िए समस्या झड़झंझा भितर सुख दुख सब ठीक ठाक चलती हस खुशी परिवार चलती किंतु ये कई व्यक्ति था आपण भितर जो संपर्क को खराब कर दिखती अजथार आप संपर्क चुगली चपट बिना कथा कहीकि आप संपर्कटी खराब कर बुझीगला। तेणु आप बंधु सांग हो पारिवारिकता हो बा प्रेम जनित समस्या हो ये सब क्षेत्र में जब है आप से जो थर्ड पर्सन व्यक्ति जो संपर्क आप खराब कर संपर्क सबुदिन भांगीदेक हेले सबुदिन काटिदेक हेले ये उपायटी करंतु देखिए निश्चिंत भाव में कटिज। किंतु दर्शक बंधु आपणकर यही उपायटी कह पूर्व थे भावी ये थे हेले यार आउ विकल्प किसी ना माने कहते जमी नेड़ी गुड़ कहणी की बहीगला आउ ताकू खाई हुए न थाए। तेणु
ସେଇଭଳିଆ କଥାଟି ଥରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଏଇ ଉପାୟଟି କରିବେ, ଏଇ କ୍ରିୟାଟି କରିବେ, ତାପରେ ନହେଲେ ପଛରେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କ'ଣ ଏଇଟା କାହିଁ କଲି। ତେଣୁ ଉପାୟଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଉପାୟଟି କ'ଣ କଲେ, କିଭଳି ଭାବେ କଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ, କିଭଳି ଆପଣ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଉପାୟଟି ହେଲା ସପ୍ତାହକୁ ରବିବାର ଦିନ ଛାଡ଼ି ଯେକୌଣସି ବାର ଦିନ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେକୌଣସି ବାର ଦିନ, ରବିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଯେକୌଣସି ବାର ଦିନ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ କାଠର ଏ ଯେଉଁ କାଠ କଳମ ଗଛଟି ପ୍ରାୟ 1.5 ଚାଖଣ୍ଡେ ବା ହାତେ ଖଣ୍ଡେ ହଉ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଭାଙ୍ଗିକି ଆଣିଲା ଭିତରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଲି ମାର୍କର ପେନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ନାଲି ମାର୍କର ପେନ୍ର ନାମଟା ଲେଖନ୍ତୁ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନାମ ଲେଖିବେ, ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଧରନ୍ତୁ ବାମ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ନାମଟି ଲେଖିଲେ, ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ, ଡାହାଣ ପାଖରେ ସେ ନାମଟି ଲେଖିଲେ। କ'ଣ ନା, ଯାହା ସହିତ ଯାହାକୁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ନାମ ଲେଖିଲେ, ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ, ପୁଣି ନାମ ଲେଖିଲେ। ଏବେ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନାଲି ଶାଲୁକନାଟି, ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ କାଗଜ ଲେମ୍ବୁଟି କାଟି ନିଅନ୍ତୁ। କାଟିକି ତା ରସକୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଯେଉଁ କାଠ କଳମ ଗଛ ଉପରେ ବା ଅମରି ଗଛ ଉପରେ ନାମ ଲେଖି ଶାଲୁକନାରେ ଗୋଳିଲେ, ଲେମ୍ବୁଟି ତାପରେ ଚିପୁଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଆପଣ 18 ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ। 18 ମାଳା କ'ଣ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ 108ଟି ନେଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ବିରି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଗ ନିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଗୁଆ ନିଅନ୍ତୁ, 108ଟି ନେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ 108ଟି ନେଲେ, ଏ 108 ଥର ଜପ କରିବେ, 11 ଥର ଜପ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 108 ଥର କରିବେ ଜପ। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ସେଇ 108 ଥର ଜପ କଲେ, ପୁଣି ଏଇ 108ଟା 11 ଥର ଜପ କରିବେ। 108 ଗୁଣନ 11, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ ଅଛି। ଅତି ସହଜ ସରଳ ଉପାୟରେ ମନ୍ତ୍ରଟି, ଛୋଟିଆ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓମ୍ ନମୋ କାଲ ଭୈରବ ଫଲାନେ ଫଲାନେ କୋ ଅଲଗ କୁରୁ କୁରୁ ସୁହା। ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମୋ କାଲ ଭୈରବ ଫଲାନେ ଫଲାନେ କୋ ଅଲଗ କୁରୁ କୁରୁ ସୁହା। ଆପଣ ମନେ ରଖିଲେ, ଏଇଟା କାଗଜ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାଗଜ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫଲାନେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫଲାନେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ କହିଲି, ଏ ଫଲାନେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ନାମଟାକୁ ଲେଖିବେ। ଯେଉଁ ନାମଟି ବା ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେଉଁ ନାଁ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ନାମଟି କହିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ କହିବେ, ଓମ୍ ନମୋ କାଲ ଭୈରବ, ସେ ନାମଟି, ତାପରେ କୋ ଅଲଗ କୁରୁ କୁରୁ ସୁହା। ଆପଣ ଦୁଇ ପଟୁ ବାମ ହାତର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ଟିପ ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ଟିପ। ଠିକ୍ ଯେଉଁ ନାମ ଦୁଇଟାର ମଝିରେ ଯେଉଁ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ସେ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ପାଖରେ ହାତ ରଖି ସେଇ କାଠଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ନିଅନ୍ତୁ। ଭାଙ୍ଗିକି କରିବେ ନା, ସେ ଯେଉଁ ଶାଲୁକନାରୁ ବାହାରିଥିବା କାଠ ଦୁଇଟିକୁ ଦୁଇ ପଟ ଅଲଗା ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେକୁ ଧରନ୍ତୁ ବାମ ପାଖରେ ପକାଇଲେ, ଆର କାଠଟି ଡାହାଣ ପାଖରେ ପକାନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା କରିବେ ଆପଣ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ନିଜର କର୍ମରେ ଲାଗନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କାର୍ଯ୍ୟ 100% ସିଦ୍ଧି ହେବ।